दोखा गोटे केस लेके आसला ता स्त्रीटा कहिला चतुर्दिन तुम लंका लेबू चोरी आसो ठीक अछि लंका लेबू कोन चोरी कि जीबी मो कोन नुआ ट्रैक्टर की मो मनीष की जाओ लंका लेबू चोरी की गला जाई पहुंचला पर माने जतले पहुंचला पर बेडरूम को पहुंचला पर जब नाटक ढंगरे कार्यक्रम स्टार्ट कला बेले से माइकटा कहिला हे भगवान मो खंडारे का बोलছি जो मते टिप पाछरे देखौछ देखो परीक्षा देला से दिन तो आसी मो पाखे शरण बसছি केमिति कॉम्प्रोमाइज যাব चिंता कर से मोबाइल को बुझिबा दरकार टिपा छुरीले भी ऑपरेशन हुए बड़ बड़ केस छोट छोट छुरीले हुए चिंता कर केमिति कॉम्प्रोमाइज হবে एबे गोटे रिसेंट केस आछि गोटे नारी दिए लो प्रेशर सुसाइड कर आत्महत्या कर दे चिंता करो जदि नारी के आत्महत्या कर दउछि पुरुष को संगे संगे सरकार अरेस्ट कर जदि सेही केस रे पुरुष की आत्महत्या करूछि नारी को सबु मार केते ले हेबे खुशी चिंता करो को रेट पुरुष माने शोषण होउछ आउडे कोन तो नारी मान ताहा तो शोषण करे कहले जहां नेले नारी जन्म हो मा देला बापा देला औजा देला आई देला मामू देला माई देला समस्त देले बाहागर पर स्वामी देला सासु देला ससुर देला दियोर देला ननद देले सरकार से स्कूटी कामना करि देले स्कूटी नै कुस्ती सुनी बले ता होइना माने रास्ता थुई देले तापरे मन डबल इंजन सरकार थिले थिले सुभद्रा योजना करि देले एते नेला पर भी नारी खुशी न सबु पाउछंती सुरक्षा पाउछंती परसेंट पाउछंती सबु सुविधा पाउछंती हेल्पी नारी माने खुशी न होती I will move helmet. I will move hammer. Uncle is माने संडोमेंस तार चारटा गड़ो अछि ता पिठे ओटे जट अछि आ ता पेट में ओटे ऑरेंज आइटम ना से संडो बिगड़े संडो एबे छया तू रही थी शरण पन्ना है तू संडो सिजीवने इस खाइबो
অন্ধ সিচি মানে খাইব ফিস্টি বড় খাইব তোমার কোন দান্ত ଅଛି তোমার দান্ত গলাড়ি ଏବେ ଓଠରେ ଦାନ୍ତ ଏବେ ସେଟା ସେଟା ସାରା अंडे मंडे तांडू আচ্ছা অঙ্কল তোমার যে অবস্থা আচ্ছা তোমার এজ কেতে কইল হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇଲିଣି ভোক্তা পেলে ও মাই গড তুমি ভোক্তা পেলা বলে এই অবস্থা নাকি পুরা লঙ্কা শুকিলে বেশি লাগো আর মাকড় পুরা হলে এখন গচ্ছ চড়ে ছাই ও মাই গড ये गाती भाई कौन हो क्या कि ये भापुरे ना टेंशन तुम्हारा इतना क्या कुछ जानचू ना ये नाम से पड़े दाखिल मैंने जितनी सोच पड़ता पायल भी घर से जाने खाते तो गेंजी तुम्हारा इतना कोडियों के सैंडल लगवा आपने क्या कि बाकी बगल बाज थबा बगल का हाल थबा रह रहे सिलसिले बात थबा साथ में जो मजा है कि सोचो बड़ा पायल ने वीडियो क्यों না आता केली मते जोर चढ़ता नहीं करेगा इतने उड़ा कर किया है কি হলো कांगे के बाबू जी के ना ये डांस लगे पार्टी में हिंदी रिकॉर्ड होएगा सी कोस्ता क्योंकि मते जोर चढ़ता नहीं पर मुझे वाले जानचू ना কি হলো मुझे काली ना ओरंडे मुंडे पाके दी पर बारी के क्यों देखी जी गादले दिल्ली में अच्छा ढूंढी बनेगा पानी तू खाए पड़े सेवानी का दूर से पड़े दिल्ली पानी बेग को जी फुटी पानी पर वो भाभी मारी छिना क्यों ने एले मारे ने रे आके के मिट्टी मिट्टी करू जाओ आंचले ना भाई यार रे नाटो बड़ा जोग है भाई का जियो वो मेरे मुंडो टिक मारते चल कर मुझे ଏ ବୁଦ୍ଧା କହିବେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ସିନା ପୁରୁଣା ହେବ ତ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି ଏ ଛାଡ଼ି ସେ ଏବେ তুমি কাঁচা বল চড়বো ମୁଁ টাটা ধরিକି ଚଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅକଲ ଜାଣିଛି ସିଏ ଯୋଉ କହିଲେ ନା ପୋଖରୀ କି ଗାଧେଇ ଯିବା କଥା आओ जाई ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଏପଟ ତୁଠରେ ମହିଳା ଗାଧଉଥିବେ ସେପଟ ତୁଠରେ ପୁରୁଷ ଗାଧଉଥିବେ ଦେଖିବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏମିତି ଘଷି ମନ୍ତି ହେଇ ଗାଧଉଥିବେ ତ ଘଟଣା ନିରବ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ସଡ଼ନ ନିରବ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜି ଯାକେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ଖୋଜି ପାଇଲେ ଜାଣ ତମେ ଗୋଟେ ବଢା ଜଣେ এই অবস্থায় এমনি কথা কହୁଛ তো ଗୋଟେ ନାଚ ଲାଗୁନି ସବୁ କହିବୁ ବୁଦ୍ଧା କହ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ସିନା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁନି हां लाओ ये तब को जियो दरकार होगा अरे वाह ए बुढ़ा रे नालो आलो साची होगा रे खाना ए बुढ़ा रे मुझे ଏ ତମେ ପୁରୁଷ ସଂସ୍କରଣ କରିଛି সংস্করণে আবিষ্কার পুরুষ কমিশন সেই পুরুষ এগুলা তো আর কিছু তুমি যাই বাহা মানে ମୁଁ କହିବା କଥା କଣ କି ମତେ 42 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମୋ ପସନ୍ଦ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଚକ ଝିଅ ବଜେଇଦେବି ତୋର ପଟ ସତ ସତ ବାହାଘର ଦେଖ ଏଇ ଝିଅର ଫଟୋ ଛାଇଲେ ଆସିବ ଯେ
ଭାରି ଲାଜେ ଏମିତି ଲାଜ କଲେ କଣ ହବ? ଯାଇଛି ଟିକେ ଇଆଡା କାଛି ଦେଖେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡା ଘର ଅଛି No, I don't like ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ। ମୁଁ ପଛେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବଟ୍ ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି। ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ ନା ରିଆକ୍ସନ ବାହାରିଥିଲା ସେ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିଦେଇଛି ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେବିନି। ସେ ରିଆକ୍ସନରେ କଣ ଜାଣିଛ? ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡେ ତାଳ ମିଶିନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଯିବ ବତୁରି। ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡେ ତାଳ ମିଶିନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଯିବ ବତୁରି। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ସେ ନ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଆସିଲେ ବି ନଦୀ ହେଉଟା। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ସେ ନ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଆସିଲେ ବି ନଦୀ ହେଉଟା। ଅରୁଆ ଡାଲମା ସାଙ୍ଗେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇକିରି ବଡ଼ ହେଇଛି ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ। ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଛି ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ। କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ମୋଳା ଖାଇ କରେ ବାଟି ତଥାପି ସେ କାଲୁ ବାଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ମୋଳା ଖାଇ କରେ ବାଟି ତଥାପି ସେ କାଲୁ ବାଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି। साउगर जो भारी होइनी आइला मात्रे के डायबिटीज गैस्ट्रिक सब मारियो। साउगर जो कथा कोने कहले 3 दिन सुनिबो। साउगर जिया पिठा पोरी गलो साउगर जिया पिठा पोरी गलो तथापि विपद अछि। ଆଉ ଯଦି ଅଛି କିଛି ଦେଖାଅ Uno. No, I don't like Gorizio को बा एमिति जोरे मरिबि। Gorizio को अनेक स्टोरी Gorizio को नको अगरे रको नको टुनु काबुरी मेंगो Gorizio को नको अगरे रको नको टुनु काबुरी मेंगो देखिबा को मोरदा पूरा सोइते मुकोई सिनासे मुनेताइते देखिबा को मोरदा पूरा सोइते देखिबा को पूरा देखिबा को बोले से मुनेताइते ओदरा मोरे ओदच्या मोरे नबीन सुंदर श्यामरे तमे मते पचारि पारो मो केमिति 42 ରୁ 40 इयर्स हेलाणी आकर्ष करके रहिछि ए होछि केवल जगर कराम केवल जगर तम पछरे झियो गुडा को लाइन बारी योगासन प्राणायाम सब अछि कुतासन आसो ओ बते दे कुतासन रे होछि तमे जदी कुतासन करिया को चाहूछ तम बॉडी की स्ट्रांग करिया को चाहूछ तम पछरे झियो गुडा को लाइन मारे को चाहूछ ताले मु शिखै देबी ला फास्ट ताले तो पैंटडा खोलिया को पड़ियो हां तोने मोर काउ सेकंड पेंट नाही रे ओरा पहिले मटे के आउ सब दिया तो एडे मेरे बिंदे नो सदर ए जो गुण के आंटू कर राडगा पेंट ऊपर जदी किछि है पानी को आ तो जो हां ए पेनस के से पोटासना प्रोसेसटा करते ही नहीं हां सुनो तमा मोर रिलेशन भीतर तमे जदी चाहूछ मु तुमको पोटासना शिखै देबी ताले तुमको पछरे जोड़ा लाइन मारतु अवश्य तुम ऊपर जोड़ा पड़ंतु
ତାହେଲେ ତମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଦକ୍ଷିଣକୁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଲ କହିଲେ ବାପା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖ ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ଛୋଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଧନୁରାସନ ମାନେ ନଈ ପଡ ବାଗେଇକି ନଈବ ନହେଲେ ପଶି ପୂଜା ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ପୁରାଅ ଯେମିତି ମଞ୍ଜିକୁ ଟଚ୍ କରି ଟଚ୍ କଲା କାଇଁ ଟଚ୍ କରି ଦେଖାଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟଚ୍ କଲା ଦେଖା ହଉ ଏବେ ତମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କର କାରଣ ଏବେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତମର ହଉଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବ କାରଣ ଜଗଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବ ରହିଲେ ତ ରୁହ ଧରି ଶିଖେଇଦେବି ତମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହବ ତମ ସବୁ ବଢିଯିବ ହେଲା ରେଡି ତ ଏବେ କଣ କରିଦେଇ ଦେବେ ଏବେ ଛଡ଼ା କାନ୍ତ ଦେଲା କଷ୍ଟ ପଇସା ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ଆରାମ ଲାଗିବ ତମ ବାଥରୁମ